ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ଯୋଗଫଳ। ଯଦି କୌଣସି ଅନୁକ୍ରମଟି ଯଦି ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ରହିଛି ତାହେଲେ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଜର୍ମାନ ଗଣିତଜ୍ଞ ଗସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖ। ଗୋଟେ ପଦ ହେଲା a ପ୍ଲସ୍ d, a ପ୍ଲସ୍ 2d, a ପ୍ଲସ୍ 3d, ଏପରି n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ମନେକର n ତମ ପଦଟି ହେଉଛି n ତମ ପଦଟି କେତେ? এইটা ମନେକର n ତମ ପଦଟି, ଶେଷ ପଦଟି n ତମ ପଦଟି এইটা। ତ tn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମନେକର ୟାକୁ ମୁଁ ନେଲି l। lଟା କ'ଣ? lଟା ହେଉଛି ଶେଷ ପଦ। ଏହାର lର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟା କ'ଣ ହେବ? ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ବା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତରଟି d, ତାହେଲେ ଏହାର ପୂର୍ବ ପଦଟି ହେବ l ମାଇନସ୍ d ହେବ। ତ ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଲା a, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ହେଲା a ପ୍ଲସ୍ d, ଆଉ ଶେଷ ପଦଟା ହେଲା l। ଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବ ପଦଟି ହେଉଛି l ମାଇନସ୍ d। ଏବଂ ତାହେଲେ କେମିତି ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା? ଏହାକୁ ଓଲଟା ମିଶାଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା n ତମ ପଦର ଯୋଗଫଳ। ତ ମନେକର n ତମ ପଦର ଯୋଗଫଳଟି ହେଉଛି Sn। ତ এইগুଡ଼ାକୁ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ a ପ୍ଲସ୍ d ପ୍ଲସ୍ ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ା ମିଶି ଗଲା, ତ ଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବ ପଦଟି ହେଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଶେଷ ପଦ। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ତାର ଯୋଗଫଳଟା କେତେ ବାହାରିଲା? Sn। ସେହିପରି ଏହାକୁ ଓଲଟେଇକି ମିଶାଇବା। ଓଲଟେଇକି ମିଶାଇଲେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ 2କୁ 3ରେ ମିଶାଇଲେ ଯାହା, 3କୁ 2ରେ ମିଶାଇଲେ ସେଇଆ। ତ କିଏ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ଲେଖିଲି, ସେଇଭଳିଆ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 1 ଲେଖିଲି, ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ ଏକା ହିଁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ସେଇଭଳିଆ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗପଟୁ ପଛକୁ ମିଶାଇଲେ ଯେତିକି ହେବ, ପଛରୁ ଆଗକୁ ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଦେଲି l ପ୍ଲସ୍ l ମାଇନସ୍ d ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ 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 a ପ୍ଲସ୍ d ପ୍ଲସ୍ a। ଓଲଟେଇକି ତାର ଏଟାକୁ ମିଶାଇବା, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବା। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? Sn ପ୍ଲସ୍ Sn 2Sn ହେବ। ତ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? a ପ୍ଲସ୍ l ହେବ। ଏଠି ଦେଖ ମାଇନସ୍ d ପ୍ଲସ୍ d କଟିଗଲା, କ'ଣ ରହିଲା? ପ୍ଲସ୍ ମିଶାଣ ହେଉଛି ନା, ତ ପ୍ଲସ୍ a ପ୍ଲସ୍ l ହେବ। ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟା କଟିଗଲା, ମାଇନସ୍ d ପ୍ଲସ୍ d କଟିଗଲା, ରହିଗଲା a ପ୍ଲସ୍ l। ତ କେତୋଟି? n ସଂଖ୍ୟକ ପଦଟି। ତ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ଏଇଠି n ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? 2Sn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? a ପ୍ଲସ୍ l ଗୁଡ଼ା କେତୋଟି ଅଛି? nଟି ଅଛି। ତ n ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ l ଲେଖାଗଲା। ତ Sn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? Sn ଏଠି 2ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା, nରେ କ'ଣ ହେବ? ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲା। ତ n/2 ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ l ହେଲା। ତ ଏଇ lଟା କ'ଣ? lଟା ହେଉଛି ଶେଷ ପଦ ଓ ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ। ତ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା Sn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n/2, એટલે ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ଲସ୍ ଶେଷ ପଦ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଶେଷ ପଦଟା ଆମର କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ଶେଷ ପଦଟା l ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ tn, l ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ tn ନେଇଥିଲେ। tnଟା କ'ଣ? tnଟା ହେଉଛି a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d। ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବା ସେଇ l ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିଲି? a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d ଲେଖାଗଲା। ତ a କ'ଣ ହେବ? 2a ହେଲା, n/2 Sn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n/2 ଇଣ୍ଟୁ 2a ପ୍ଲସ୍ a 2a ହେଲା, n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d। ଆମର Snର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ପାଇଗଲେ Sn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n/2 2a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d। ଏହା ହେଉଛି n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ଯୋଗଫଳର ସୂତ୍ର। ପ୍ରଥମ n ଗୋଟି ପଦର ଯୋଗଫଳର ସୂତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିପରି କରିବା? ଓଲଟା ମିଶାଣ ପଦ୍ଧତିରେ କିପରି କରିବା ଦେଖ। ତ ଏଠି ଅଛି Sn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲେଖିବା 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ 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 ଡଟ୍, ଶେଷ 3ଟା ଅଙ୍କ ଲେଖିବା, ନହେଲେ 2ଟା ଅଙ୍କ ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତ 98 99 ପ୍ଲସ୍ 100। ପୁଣି ଲେଖିବା, ଏହାକୁ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିବା 100 ପ୍ଲସ୍ 99 ପ୍ଲସ୍ 98 ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 1। ଓଲଟେଇକି ଲେଖାଗଲା। ଏ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଇ ଦେବା। Sn ପ୍ଲସ୍ Sn କ'ଣ ହେବ? 2Sn ହେବ। 2Sn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100 ପ୍ଲସ୍ 1 କ'ଣ ହେବ? 101। 99 ପ୍ଲସ୍ 2 କ'ଣ ହେବ? ସେଇ 101 ହେବ। ଏଟା ସବୁ 101 ହେଲା। ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଏଠି ବି 101 ପ୍ଲସ୍ 101 ପ୍ଲସ୍ 101।
अच्छा ये 101 केतोटी अच्छी 100 पर्यंत कही माने 100टी अच्छी तो Sn इक्वल टू 2Sn इक्वल टू 101 इंटू 100 कारण 100टी पद अच्छी 1 ରୁ 100 पर्यंत गणन संख्या कही तो 100टी पद है तो Sn इक्वल टू कौन हम 101 इंटू 100 बाय 2 2 रे काटिले केते हम 50 हम तो 101 इंटू 50 101 को देखो 101 इंटू 50 कौन 100टी पद अच्छी तो 100टी पद 101 इंटू 100 लिखा गला 2टा मल्टीप्लाई होता है एसकी डिवाइड होगला तो 2 रे काटला 50 है तो 101 रे 50 मल्टीप्लाई कले केते हेबो 101 को 50 मल्टीप्लाई करके देखो 101 इंटू 50 0 0 0 5 0 5 तो 5050 है ताले मल्टीप्लाई कले केते हेबो 5050 5050 है ताले 1 ठारू 100 पर्यंत गणन संख्यार जोगफल होउची 5050 बर्तमान देख 15 ରୁ 85 पर्यंत गणन संख्या मानकर जोगफल निर्णय करबा किपरि 15 ରୁ 85 पर्यंत गणन संख्या मानकर जोगफल निर्णय करबा देख तो अच्छा 15 ରୁ 85 पर्यंत केतोटी संख्या अछि जानिबा केमती अच्छा 1 ठारू 85 पर्यंत केतरा संख्या 85 टी संख्या अछि तो 85 टी पद हैला आउ एपटे केतेटा 1 ରୁ 15 भितर केतरा अछि 15 को छाडी देले 1 ठारू 14 पर्यंत केतरा रहिला 14 टी पद ताले 85 ରୁ 14 माइनस करदेबा 14 को कारण 15 टा गणिया पड़ो तो 1 ठारू 14 पर्यंत माइनस करदेले केते हेबो एटा 5 ରୁ 1 गले 5 ରୁ 4 गले 1 हेबो एटी अछि 8 8 ରୁ 1 गले 7 ताले 15 ରୁ 85 पर्यंत संख्या केतोटी अछि 71 टी संख्या अछि हम एमिति भी हिसाब करबा नले आउ केमिति हिसाब करि परिबा देखो गोटे फार्मूला हैला प्रथम केमिति 15 ରୁ 85 मध्य केतोटी संख्या अछि जानिबा केमिति 85 ରୁ वियोग कर दो 15 आ प्लस 1 करिवो जदी बाहरी जीवो तो 85 ରୁ 15 गले 70 प्लस 1 इक्वल टू 71 टी पद अछि 71 टी पद तो आमको कौन बाहर कर 15 ରୁ 50 से परी अन्य धर 16 ରୁ 70 मध्य केतोटी पद अच्छी केमती जान 70 माइनस 16 प्लस 1 तो एमती करके बाहर कर पद संख्या तो आमको ये निर्णय करार अच्छी जे 15 ରୁ 85 पर्यंत गणन संख्या मानकर जोगफल केते हेबो तो ये आम लिखा Sn इक्वल टू 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस डट 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 लास्ट दीटा संख्या लिखिदवा 84 प्लस 80 84 प्लस 85 तो ये कौन करवा उल्टे की लिखा Sn इक्वल टू 85 प्लस 84 प्लस या पूर्व लिखिदवा एटा 83 तो ये मुझे लिखली 83 प्लस डट 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 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 15 तो मिसेबा मिसई देले 2Sn इक्वल टू 85 रे 15 मिसेले केते हेबो 85 रे 15 मिसेले हेबो 0 ये हैला 9 10 100 हेबो तो ये भी 100 हैला प्लस 100 हैला एटा केते ये भी 100 प्लस 100 प्लस 100 अच्छा एटी केतोटी पद अछि आमे पद संख्या बाहर करतिले केते 71 टी पद अछि 2Sn इक्वल टू 100 इंटू 71 ताले Sn इक्वल टू केते हेबो Sn इक्वल टू 100 इंटू 71 बाय 2 तो काटि देले केते 50 हैला तो 50 इंटू 71 अच्छा 71 रे 5 मल्टीप्लाई करले 5 के 5 535 तो एटा 3550 हेबो ओके एतकी दर आंसर हेबो यार दुईटी द्रष्टव्य रही देख प्रथम एन टी गणन संख्यार जोगफल यहाँ गोटे फर्मूला है तो देख मु धर कौची 1 ठारू 1 ठारू 100 पर्यंत
गणन संख्यार जोगफल प्रथम n टी गणन संख्यार कही प्रथम n टी माने गणन संख्या 1 रु स्टार्ट होइछि माने गणन संख्या कोठु हम स्टार्ट हुए 1 रु स्टार्ट हुए तो 1 ठारू 100 पर्यंत गणन संख्यार समष्टि केते बाहरिबो तो एई फार्मूला को हमें n * n + 1/2 फार्मूला देकी हमें बाहर कर परिबा ताले n टा केते 100 100 * 100 + 1 जे 101/2 काट देले ला 50 तो 50 * 101 टा को यदि हमें मल्टीप्लाई करछे 50 5050 होला तो एई फार्मूला नै कि हमें बाहर करि परिबा प्रथम n टी गणन संख्यार जोगफल सेही बरिया 1 टू 1 ठारू 50 पर्यंत जदि मु कहिबी ताले कोन हबो तो 50 * 50 + 1 जे 51/2 तो बाहर जीवो s50 बाहर जीवो तो एमिति बहुत बाहर करि हबो तो आ गोटे 10 स्टेप अछि जदि प्रथम पद हैला a और साधारण अंतर d = 0 हुए ताहले प्रगतिर समस्त पद कोन हबो समस्त d टा जदि 0 हैला सब पद गुडा समान ही हबो ओके तो प्रथम पद समस्त प्रगतिर समस्त पद a हेबो ओके ओ sn = कोन हबो sn = n * a ता माने हैला जदि एटी 20 टी पद थिबो ए गुडा एटा 20 टा थिबो ए 20 हेले कोन हो a + a केते 20 टी पद थिले कोन हो a * 20 हेबो हो ना नहीं जदि n टी पद थिबो a * n हेबो सेही फार्मूला sn = केते हो n * a हेबो